दोस्तों, दुबई के बाद खानाए काबा में तूफानी बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर ज़ाहिरीन दंग रह गए। बारिश के दौरान पुरइसरार मखलूक दिखाई दी। ये मखलूक कैसे दिखती थी, उसने लोगों से क्या कुछ कहा, ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलकर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात गुजरे दिनों की है, जब ईद के फौरन बाद वक्फे से मक्का मुकर्रमा और सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुई। तो अपनी नौइयत में मुख्तलिफ बारिशें थी, क्योंकि उससे पहले ऐसी बारिशें सऊदी अरबिया में नहीं देखी गई थी। महकमा मौसमियात ने ऐसी कोई इत्तला नहीं दी थी कि मौसम एकदम से बदल जाएगा और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ था अचानक से हुआ। ईद के चौथे दिन पूरे सऊदी अरबिया में धीरे धीरे हवाएं चलने लगी थी और फिर उन हवाओं ने तेज आंधी का रूप धारण कर लिया था और आंधी ने सऊदी अरबिया की सूझबूझ गुम करके रख दी। लोग उस वक्त इबादत में मशगूल थे। कोई खानाए काबा का तवाफ कर रहा था तो कोई अपनी इबादत व मनाजात में मसरूफ था। अचानक से उस आंधी ने सबको बौखला कर रख दिया। लोग बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे, क्योंकि अचानक से आने वाली इस आंधी और तूफान ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करनी शुरू कर दी थी। कुछ साल पहले भी सऊदी अरबिया में जो तूफान बारिश के साथ आया था, इस तबाहकारियों से सब लोग वाकिफ थे और उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों को यही खतरा लाहिक हुआ कि यह तूफान भी उसी तूफान की तरह तबाहकुन साबित ना हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। देखते ही देखते लोगों का सामान उड़ने लगा। कई बिलबोर्ड और बड़े बड़े खंभे सड़कों पर गिरे, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। कई गाड़ियां दरख्त गिरने की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगी। तूफान था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 मिनट के अंदर अंदर मक्का मुकर्रमा की गलियों का नक्शा बदल कर रख दिया था और इस तूफान में सबसे ज्यादा मक्का मुकर्रमा को मुतासिर किया था। दोस्तों, बताया जाता है कि खानाए काबा में मौजूद ज़ायरीन ने जब इतना तेज तूफान देखा तो वह अल्लाह के हुजूर दुआएं करने लगे कि ऐ हमारे रब, हम पर रहम फरमा। हम तेरे गुनहगार बनते हैं, अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, हम पर अपनी नजरे करम इनायत फरमा। इसी तरह की कई दुआएं वहां पर मौजूद ज़ायरीन के लबों पर थी। 10 मिनट के बाद तूफान तो रुक गया, मगर तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे इस कदर मोटे और तेज थे कि जिस चीज पर गिरते तो यूं लगता कि जैसे किसी ने कंकड़ उठाकर मार दी। बारिश तो गोया पत्थरों की सूरत बरसने लगी और वो लोग जो पहले हरम शरीफ के सहन में मौजूद थे, वो खुद को बचाने की खातिर हरम शरीफ के उस हिस्से में जाने लगे जहां पर छत मौजूद थी, ताकि उस तूफानी बारिश से खुद को बचा सके। बारिश इस कदर तेजी से बरस रही थी कि धीरे धीरे हरम शरीफ में पानी हद से ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों के पांव भी पानी में डूबने लगे। खादिम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि पानी को जल्दी से जल्दी हरम शरीफ से निकाल दिया जाए, मगर वो नाकाम रहे। हरम शरीफ में लगे स्पीकर्स पर ये अल्फाज दोहराए जा रहे थे कि हर कोई दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला इस बारिश को रोक दे। 2 घंटों से बारिश यूं ही बरसती जा रही थी। महकमा मौसमियात वालों ने इस बारे में पूछा गया तो उन्हें भी ला इल्मी का इजहार करते हुए पाया गया कि सुबह तक मौसम बिल्कुल साफ था। यहाँ तक कि बारिश होने से 1 घंटा पहले भी हमारी रिपोर्ट में इस तरह की कोई भी मौसमियाती तब्दीली रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी। मक्का में मकामी लोग भी समझने से कासिर थे कि अचानक से ये बारिश कहाँ से आई। हरम शरीफ में बरसने वाली तेज बारिश के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इंचार्ज और खुद्दाम ने रास्ते बनाते हुए वहां पर मौजूद ज़ायरीन को किसी न किसी तरह गाड़ियों में बैठाकर होटल भिजवाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों का रश कम किया जा सके और लोग महफूज जगहों तक पहुंच पाए। दोस्तों, उसी दौरान हरम शरीफ में एक ऐसी मखलूक दाखिल हुई, जाहिर हुई, नजर आई, जिसने लोगों की चीखें निकलवा दी। उस वक्त हरम शरीफ में बहुत कम लोग मौजूद थे और बारिश धीरे धीरे जारी थी। आसमान था कि सुर्ख हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी खून की बारिश शुरू हो जाएगी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जिस कदर उन्हें मौसमियाती तब्दीली का एहसास हुआ,
اگلے 2 ہفتوں تک یہ بارش نہیں رکنے والی۔ یہ بارش مزید خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں سعودی عربیہ میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک عجیب مخلوق کو حرم شریف میں دیکھا گیا جس کی شکل بڑی ہی عجیب تھی۔ پہلے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی بڑی مچھلی ہے، لیکن جب غور کیا گیا تو اسے ایک بہت بڑے کیڑے کا نام دیا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی خوفناک مخلوق کہاں سے آئی۔ جب کچھ لوگوں کی بنائی گئی ویڈیوز میں اس عجیب و غریب آبی مخلوق دیکھا گیا اور یہ ویڈیو سائنسدان تک پہنچی تو سائنسدان بھی حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے اس مخلوق کو دریافت نہیں کیا گیا۔ پورے 24 گھنٹے بعد جب بارش رکی تو اس مخلوق کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی گئی تھی جو حرم شریف میں دکھائی دی تھی، مگر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ مخلوق کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ علم ہو سکا۔ لوگوں کے مطابق وہ مخلوق کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ مخلوق کیا تھی اور کہاں سے آئی تھی، ابھی تک کوئی بھی جانکاری نہیں مل سکا۔ دوستو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ناراض ہیں اور بے وقت کی بارشیں اور شدید سیلابی ریلیں بار بار دیکھے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مقامی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے اس طرح کی بارش نہیں دیکھی۔ مکہ میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آئے روز خانہ کعبہ کے ارد گرد آنے والے سیلاب جو کہ کئی بار حرم شریف میں داخل ہو چکے ہیں، بلا شبہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ اس واقعہ نے واقعی سعودی عرب کے افراد کو سوچ میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سعودی عرب میں بالکل مکہ مکرمہ میں جتنے بھی کلب اور میخانے کھولے گئے ہیں ان سب کو بند کیا جائے اور جو یہ بے حیائی مکہ مکرمہ میں پھیلائی جا رہی ہے اسے بھی ختم کیا جائے۔ کئی لوگ تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد کی وجہ سے سعودی عرب کے افراد فحاشی کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائیں اور ہم سب کو دین اسلام پر چلائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔